दादा जान, इसे कहाँ रखूं? दादा जान, इसे कहाँ रखूं? आपको इसी कुरान का वास्ता बस भी कीजिए। आखिर आपने 2 दिन से अपने आप को इस कमरे में क्यों बंद किया हुआ है? इस घर के लोग भी इंसान हैं। आप अपनी दुकान नहीं बेचना चाहते तो मत बेचिए, मगर अपनी बीवी और पोती के खाने पीने की भी कुछ फिक्र कीजिए। मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करती हूँ जनाब, उस शख्स पर नसीहत असर नहीं करती, इसीलिए अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर के मसादिक भी नहीं ठहरता। दादा जान, अगर आप उससे बात करने को चले भी जाएं तो मुमकिन है वो अपना नामा-ए-माल मजीद काला कर डाले। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह। जी हाँ, खुदा बहुत बड़ा है। अशहदु अन्न अलिय्यन हुज्जतुल्लाह। मगर आप एक नजर भी अपने और अपने घर वालों के सितात को मत देखिए। हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास पैसे वैसे नहीं है, मैं तभी दूंगा जब अब्बा जान खुद मुझसे मांगेंगे। 2000 तो दे देगा, लेकिन कल से जताना शुरू कर देगा। और तुम्हें भी क्या पड़ी थी अकरम साहिबा? अगर दादा जान को भिनक पड़ गई कि इससे पैसे लिए थे तो आज के बाद तुम्हारी और उनकी तलखियां शुरू हो जाएंगी। ये मोमिना और दयानतदार खातून सो रही हैं या रोजे की हालत में दूसरों की बातें सुन रही हैं? अगर कान बंद करना मुमकिन होता तो मैं इसी को तरजीह देती और जनाबे अली की बातों को ना सुनती। चाहे जो कुछ भी हो, उसका गुनाह मुंह खुलवाने से ज्यादा बड़ा नहीं। दादा जान थे? दादा जान। अब बाबा जान बाहर गए हैं तो क्या कोई बड़ा हादसा रूनुमा हो गया है? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं दुकान पर आया हूं। क्या आपने नहीं कहा था कि जरा अपने घर वालों की भी फिक्र कीजिए? कुछ बातों की आवाजें आ रही थी तो मैंने तंग करना मुनासिब नहीं समझा। जी, मेरी तबीयत ठीक है, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। माफ कीजिएगा मोहतरमा, क्या ये रामीन का मोबाइल नंबर नहीं है? हेलो हेलो। मैं कह रहा था
ہم کافی عرصے سے اس دکان کی تلاش میں تھے. اگر کسی سے سودا ہو گیا ہے تو آپ مجھے بتائیے, میں اس سے بڑی رقم ادا کرنے کے لیے تیار ہوں. کیا آپ کا ارادہ اچانک کیسے بدل گیا؟ میں دخل اندازی کر رہا ہوں. ہیلو, میں شاہین ہوں, بابا کو ملاؤ. ہیلو بابا, سلام. ہلو, فرمائیے. ہلو ہلو ہلو. اچھا, یہ بتاؤ تم اس کی وجہ نہیں جان سکے؟ وجہ پتا کرنا کوئی مشکل کام نہیں, میں اس کی ساری تفصیلات نکال کر آپ کو بتاتا ہوں. آپ صرف اپنا فون بند مت کیجیے گا. میرے خیال سے چچا بھی سمجھ چکے ہیں کہ وہ مجھ سے اور آپ سے نمٹ نہیں سکتے ہیں نا. بات خوب, باقی رہنے تو پھر کبھی دیکھیں گے. جہاں تک ہو سکتا تھا باقی سب کے ڈیمانڈ نوٹ نیچے لے آیا ہوں, لیکن ڈاکٹر کہہ رہا تھا کہ اس طرح سے تو بعید ہے کہ پارٹنر راضی ہوں. غلطی پر ہیں. یہ بتاؤ, یہ لڑکی ابھی تک واپس نہیں آئی؟ کون سی لڑکی؟ ہاں مجھے کیا معلوم, پتہ نہیں. یہ تم نے ہمارے ڈیمانڈ نوٹ اتنے زیادہ کیوں رکھے ہیں؟ آپ سے محبت ہے نا مجھے. خدا حافظ. تشریف رکھیے باقر صاحب, بیٹھیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ ذرا جلدی سے صاحب کے پاس جائیے. معافی چاہتی ہوں رامین صاحب, آپ نے کل اپنا موبائل میری میز پہ چھوڑ دیا تھا. ایک شخص نے 2-3 مرتبہ آپ کے نمبر پہ کال کی تھی, جس کی نہ تو میں آواز پہچان سکی اور نہ ہی نمبر. کون سا نمبر تھا؟ میں نے جو کام کہا تھا وہ کر دیا تم نے؟ میں اپنے باپ کو اپنے ہاتھ سے جیل نہیں بھجوا سکتی, لیکن میں نے ان سے بات کی ہے, اسے لے جا کے سلا دوں گی. کیونکہ میں نے کہا اگر صاحب کو پتہ چل جائے تو وہ اسے چھڑا بھی لیں گے اور خلاف بھی ہو جائیں گے. اوف, خدا خیر کرے. کیا کام ہے انہیں؟ رامین صاحب, آپ کی آواز تو کافی جانی پہچانی ہے. نہیں جناب, یہ نہیں ہو سکتا. مجھے یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کون ہیں اور آپ کو ان سے کیا کام ہے. نہیں محترم, میں ایسے پہچانے بغیر آپ کی ان سے بات نہیں کروا سکتی. ہیلو. السلام علیکم, فرمائیے. چچا کی جان تم ہو؟ نہیں, میں نے کہا تمہارے لیے کوئی مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے. مجھے تم سے بہت ساری باتیں کرنی ہے رامین. چچا جان واقعی معافی چاہتا ہوں, میں پھنسا ہوا تھا اور میرا موبائل بھی بابا کی پی اے کے پاس تھا, وہ اسے کہیں کال کرنی تھی. دیکھیے چچا جان, میں واقعتاً اس سے کہیں زیادہ پھنسا ہوا ہوں کہ آپ سے بہادری اور آغا سید غفور وغیرہ کی بات کر سکوں, اور پھر اس موضوع کا مجھ سے کوئی واسطہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, البتہ مجھے نہیں معلوم تمہارے ذہن میں کیا چل رہا ہے, مگر میں تمہاری تلاش میں تھا کیونکہ تم مجھ سے زیادہ اپنے باپ تک رسائی رکھتے ہو. آپ بابا سے کس لیے ملنا چاہتے ہیں؟ رسائی کا کیا مطلب ہے؟ مجھے اس سے ملنا ہوگا رامین, مطلب میں مجبور ہوں اس سے ملنے پر. لیکن میں یہ نہیں چاہتا رامین بیٹا, کسی بھی وجہ سے یہ نوبت آ جائے کہ مجھے تمہارے گھر آنا ہی پڑے. آپ دوبارہ بابا کو پھنسانا چاہتے ہیں؟ چچا جان ایک بات بولوں, آپ کو بری نہ لگے تو, آپ کی یہ نصیحتیں صرف بچوں کے ہی کام آ سکتی ہیں. آخر آپ کو کچھ بھی تو پتہ نہیں ہے. نہیں بیٹا, مجھے سب پتا ہے, بہادری اور سید غفور کے بارے میں بھی. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ باخبر ہیں؟ کیا آپ کو معلوم ہے آپ نے ان کاموں سے اس انجینئر اور بیچاری اس لڑکی پر کیسی قیامت ڈھائی ہے؟ کیا آپ کو پتا ہے کہ میری کمپنی کھلے بغیر بند ہو گئی اور بہت سے امیدوار نا امید ہو گئے؟ تو آخر آپ کو کیا پتا ہے؟ مجھے تو نہیں معلوم کہ آپ کو یہ باتیں کیسے پتہ چلی, مگر یہ کہ آپ اپنی ان خوش فہمیوں کے ذریعے اور یہاں وہاں بولنے اور دینا صاحبہ اور محمود سے تذکرہ کرنے سے کام کو ٹھیک تو نہیں کر پا رہے, بلکہ جو ہے اس سے زیادہ بگاڑ رہے ہیں. محمود
किस ने महमूद और दूसरे लोगों को बताया? कौन आया है तुम्हारे बाप के पास? कौन? अरे अब भी उसे कहेंगे तो वो इनकार कर देगा और फिर आपसे पूछेगा कि आपसे किसने की ये बातें। चाचा जान, आज के बाद बाकी चीजों से मेरा कोई सरोकार ना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप समझाने या बकौल आपकी नसीहत वगैरह करने के लिए कोई कदम उठा लें। ये मौजू अब हमारे घर तक नहीं पहुंचना चाहिए। चाचा जान, आपने जितनी भी बेरब्त और इधर उधर की बातें सुनी है ना, उनका वहां से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं ये नहीं चाहता कि जो कुछ मैंने तुम्हारे बाप के बारे में सुना है उस पर कोई चूं चरा करूं। पिछली बार भी मैंने सादगी से काम लिया था। खुदा जानता है कि मैं इस बात पर राजी नहीं हूं कि अपने भाई की इज्जत को यहां वहां उछालूं, चाहे कि उसकी बीवी तक पहुंचा दूं। सुनो, खुदा हाफिज मत करो। हेलो रामीन, हेलो। काश के बच्चे ही मेरी नसीहत को सुनने को तैयार होते। के बच्चे ही मेरी नसीहत को सुनने को तैयार होते। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, गाहक चाहिए? वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद। वाह वाह, क्या बात है। मुबारक हो भाई, मुबारक हो। उस तहखाने से तो जान छुटी। जी हाँ, खुश आमदीद। हमारे हाजी साहब हमारे साथ अपने नुकसान का सौदा कर बैठते हैं। कल आया था मगर दुकान बंद थी। ये आपकी खिदमत पे जब तक सांस चल रही है। ये काहे की रकम है? पिछली दफा जो किताब ले गया था, बाद में मुझे पता चला कि 6000 तो मान कम लगाए थे आपने। कौन सी वाली की बात कर रहे हैं? क्या बात है बाबा, अब आप घर के आगे घंटी नहीं बजाते? अब क्या कर दिया मैंने जो मुझे ऐसे देख रहे हैं? कहीं आप ये तो नहीं समझ रहे कि मैंने आपकी दुकान बिकने नहीं दी? अगर कोई पैसों का मसला वगैरह है तो मुंह खोल कर बोलिए। सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आप आ गए? ये लो, अब कुछ पैसे जमा करना शुरू करो ताकि हमारे हाथ कुशदा हो सके। क्या ये दुकान की पहली कमाई है? ये इसलिए दिया है ताकि हर ऐरे गैरे और बेगैरत की मोहताज की ना हो। हर ऐरे गैरे से आपकी क्या मुराद है? मैंने उस पर जाहिर नहीं किया। मुझे डर था कि वो ये ना जान जाए कि रामीन ने मुझे जलील के पास जाने की खबर दी है। आप रामीन की बातों पर भी बहुत ज्यादा इत्मीनान न कीजिए। ये लड़का आदमी को बुरी तरह से सरगर्दा कर देता है। उसे माँ की भी फिक्र है और लोगों और कंपनी की भी। दूसरी तरफ ये भी कहता है कि मेरे बाबा के बारे में जो बातें हैं वो बेतुकी हैं। खुदा का शुक्र है कि आपके लाडले रामीन साहब ने भी आपकी नहीं मानी। बहुत शुक्रिया आपकी दिलसोजी का। आखिर दादा जान, इस रामीन को ही तो आप इस घराने में सबसे ज्यादा चाहते थे। आप जाकर खुद जलील ताया का इलाज कराना चाहते थे अपनी बातों से। वैसे मुझे यकीन है कि जिस औरत ने फोन उठाया था वो वही इंजीनियर की बेटी होगी। याद रखिए मेरी बात को। जिस दिन उसकी वालिदा इंजीनियर और उसकी बेटी की बात कर रही थी, मैं उसी दिन समझ गई थी कि इन दोनों में कोई चक्कर जरूर है। तो इसलिए तुम रामीन की मुखालिफ बन बैठी हो? आपकी इन तोहमतों की वजह से मैं आपसे जब भी कोई बात नहीं कहती। ओह 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 ओह। अब मैं इस फिक्र में हूं कि अपने भाई से मिलने के लिए दोबारा उसकी बीवी को बीच में लाऊं या सीधा उसके दफ्तर चला जाऊं। दादा जान, फर्ज कर लें आप अपने भाई साहब से मिल लें तो ये मुलाकात क्या फायदा देगी? कोशिश करूंगा कि उसे ढिठाई पे ना उतरने दूं, और अगर वो उतर भी गया तो वो जाने और उसका अंजाम जाने। अपनी जान की हिफाजत भी वाजिब है, ये आपके इल्म में तो होगा ना आगा साहब? शायद तुम ही कहा करती थी कि मुझे बातिन पर अमल करना होगा। लगता है ऐसे कुरान पढ़ना भी तुम्हें पसंद नहीं आया। अरे तो मैं जाके हाथ पे हाथ धरे बैठ जाऊं? दादा जान, आप समझते क्यों नहीं मेरा मतलब? मैं कह रही हूँ कि इस तरह से आप महज अपने तमस्कुर के असबाब फराहम कर रहे हैं। भाई एक बार आप उसी शाहीन साहब को बोलिए कि आप और जलील ताया की मुलाकात की कोई राह निकालें, फिर देखिएगा कि वो कैसे आपका मजाक उड़ाने की गर्ज से ही सही कि आइए आइए जी जरूर। तुम वाजिब काम की फिक्र में हो या ताया जान की हंसी की फिक्र में? मैं उसके नताइज और आपके हाल की फिक्र में हूँ। मेरे हाल की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मैं जलील की अपाहज बीवी की नजरों में उसकी आबरू की फिक्र में हूं। अगर तुम अपनी 2 ग्राम की अकल से मेरी ये मदद कर देती कि मैं उसे दफ्तर के अलावा कहीं और देख लूं, तो फिर मुझे सैयद गफूर और इंजीनियर की बेटी वगैरह की दहलीज पे कदम रखने की जरूरत नहीं पड़ती।
میرے خیال سے آپ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں. آپ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی, آپ لوگ بنتے ہیں. نہیں مت جائیے ابھی. اپنا نام تاجر رکھ لیا ہے اور اپنا قلعہ بنا بیٹھے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ حشمتیان کے آدھے ڈیمانڈ نوٹ میں خود اسے دوں گا, اور پھر آپ لوگ بیٹھ کر میرے سامنے معقول نہیں اور مناسب نہیں ہے کہ باتیں کر رہے ہیں. ایک بار اقرار کر لیجیے کہ آپ لوگوں کے پاس بالکل اس میناسیان اور اس مفت خور حاج کاظم مولودی کی طرح رسک لینے کی جرأت چاہیے. دیان صاحب میں انہیں سمجھا دوں گا. آخر آپ اتنا غصے کیوں ہو رہے ہیں؟ خواہ مخواہ اپنا منہ گندا کر رہے ہیں آپ. ڈاکٹر تم جاؤ اور حشمتیان کو فون کر کے بولو. باقی صاحبان بہت دیر کر رہے ہیں. کہو صرف مجھے اور اپنے آپ کو ہی شمار کرے. جاؤ. آغا صاحب میں اسے سنبھالوں گا. ہٹو, راستے میں کیوں کھڑے ہو؟ آپ لوگ یہاں کیوں جمع کھڑے ہیں؟ پلیز آپ لوگ جائیے, اپنے کاموں میں لگیے. جائیے. جاؤ. محترمہ, حشمتیان کو فون کر کے کہیے میں خود سے بات کروں گا. فون مت کیجیے گا, ابھی رک جائیے, میں بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہے. میں نے آپ سے کیا کہا ہے؟ جیسا میں کہہ رہا ہوں وہ کرو. حضرات, میں واقعی آپ لوگوں کے ان تھکا دینے والی باتوں پہ حیران ہوں. تم مت اٹھانا. بی بی جی رانگ نمبر ہے. امی خدا کے لیے مت اٹھائیے, مارکیٹ کی طرف کا کوئی ہے. میں نے پہلے ہی اس کا نمبر دیکھ لیا ہے. مجھے پتا ہے مارکیٹ کی طرف کا ہے. میں بات کرنا چاہتی ہوں. امی ہلو, جی فرمائیے. فرمائیے. دیکھیے, اگر دوبارہ کال کیا آپ نے تو میں ٹیلی فون ایکسچینج میں شکایت کر دوں گی. اگر آپ کو رامین سے کام ہے تو مجھے آپ سے بات کرنا اچھا لگے گا. میں بھی یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کون میرے بیٹے کو ورغلا رہا ہے. سچ سچ بتانا, تم شاہ رخی انجینئر کی بیٹی ہو نا؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. لعنت ہے شیطان مردود پر. سلام. وعلیکم السلام. کسے فون کر رہے تھے آپ؟ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں لوگوں کو تنگ کر رہا ہوں یہاں بیٹھ کر. اپنے بھائی کے گھر فون کرتا ہوں لیکن بات نہیں کرتا. دادا جان, علم نے ترقی کر لی ہے. آپ کا نمبر ان کے فون پر جا رہا ہوگا. اب یہ لوگ فون کر رہے ہیں. آپ مت اٹھائیے گا. زیادہ سے زیادہ 2 سے 3 دن کے اندر آپ کے تنگ کرنے کی وجہ سے آپ کی لائن ہی کٹوا دیں گے. تم فون اٹھا کے انہیں کہہ دو کہ میں آج رات ان کے گھر آنا چاہتا ہوں. میری زبان کام نہیں کر رہی. تو نہ کریں بھائی. فرض کر لیں کہ آپ اس کمپنی میں جلیل چچا کو دیکھنے میں کامیاب ہو جائیں, لیکن یہ سوچا ہے کہ کون سی عصائے موسیٰ یا معجزہ ہے آپ کے پاس ان کو دکھانے کے لیے؟ اس دور اس زمانے میں ہمارے لیے عصا اور معجزہ سبھی کچھ ہمارا وہ قرآن ہے. تو پھر وہاں آپ کی پشت پناہی کرنے والا کون ہوگا؟ تم نے یقین کر لیا معاذ اللہ میں موسیٰ ہوں اور تم ہارون بننا چاہتی ہو. ہاں دادا جان, ہم سب اپنی زندگی میں یا تو موسیٰ کردار ادا کر رہے ہیں یا فرعونی. اور میرے لیے یہ عالمانہ باتیں بھی نہ کریں اور ذرا سنجیدہ لیجئے میری باتوں کو. میں کچھ ایسا کروں گی کہ آپ اپنے بھائی سے ان کی کمپنی میں مل سکیں, مگر آپ کے لیے اٹھ کر 2-4 بھیڑیوں کے بیچ میں جا کر نہ بیٹھ جائیں. میں یہ نہیں چاہتا کہ تم میرا مذاق اڑتا ہوا دیکھو. موسیٰ اور ہارون نے عرض کی کہ اے بار الہ, ہمیں ڈر ہے کہ وہ اپنی قدرت کے زور پہ بے دھڑک ہم پر ظلم کرے یا اپنے کفر اور سرکشی میں اضافہ کر دے. اور اللہ نے فرمایا, بالکل مت ڈرو کہ میں تم لوگوں کے ساتھ اور تمہارا مددگار ہوں. میری پوتی سے کیا واسطہ؟ یاد ہے جس رات بہادری اور آغا سید غفور آپ کے گھر آئے تھے؟ آپ نے یہی آیت مجھے سنائی تھی. میں بھی اس سے تھوڑی دیر پہلے آپ کے کمرے میں آئی اپنے قرآن میں انہی آیت کی تلاوت کر رہی تھی. یہ مت کہنا کہ تمہارا ان اتفاقات پہ عقیدہ ہے. دادا جان, ایسے اتفاقات پر میرے باور کو مان جانا چاہیے. میں صرف ایک اچھے سے فطری وسوسے میں پھنسی ہوئی ہوں جسے آپ شیطان کا کام بھی نہیں کہہ سکتے. جو وسوسہ سمجھ کر سجدہ کرنے کا باعث ہے اس سے کہیں بہتر ہے کہ سمجھے بغیر سجدہ کرتی رہوں. میں نے صرف ایک اتفاق کا آپ کے سامنے ذکر کر دیا ہے. آپ چاہیں تو مانیں اور چاہیں تو نہ مانیں. جلیل سے اس کی کمپنی میں کیسے ملا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, ہم ساتھ جائیں گے. اب یہ بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ رکو تو صحیح, کہاں جا رہی ہو؟ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ.
सलाम। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, आइए ना। माफ कीजिएगा शाहीन साहब, अगर आपके पास 1 मिनट हो तो मैं आपको जहमत देना चाहती हूँ। एक काम था आपसे। मुझसे? क्या काम है? नहीं, मैं ये चाहती थी कि अगर मुमकिन हो तो चचाजाद बहन रिश्ते के लिहाज से आप कुछ ऐसा कर दें कि आपके पापा और मेरे दादा जान एक दूसरे को देख लें बगैर किसी को पता चले, जब आपके बाबा की कंपनी की छुट्टी हो जाए। हो सकता है क्या? अच्छा ठीक है, बगैर इसके कि किसी को पता चले ये लोग एक दूसरे को देख लें। हाँ, यानी मेरे और आपके अलावा। ठीक है, तशरीफ रखिए। बहुत शुक्रिया, इससे ज्यादा आपको जहमत नहीं देना चाहती। आगा साहब कुर्बान जाऊं आपके, लेकिन आपने तो कुछ ज्यादा ही जोर से काट लिया। मैंने आपसे क्या कहा था कि 2 बारियों तक बाजी खेलेंगे और फिर नाराज की। अब ये मत कह देना कि ये तुम्हारी चाल थी। आगे बोलो। तय पाया कि हर शख्स अपने हिस्से में से 75% हिस्सा डिमांड नोट देगा। आपने सिर्फ अपने मुआहदे में ये बात मुयन करनी है कि ये डिमांड नोट्स प्रोजेक्ट्स के इख्तिताम तक साथ देने की जमानत के तौर पर रहेंगे। 75%? हशमतियान मुझसे 100% डिमांड नोट मांग रहा है, वो भी जमानत के बगैर। मैंने उनसे कह दिया है, लेकिन पहले आपको तायद करनी हो। आखिर आगा साहब, अब हद से भी तो आगे नहीं बढ़ा जा सकता ना। इसका एक हल है, आप उन लोगों से 75% हिस्सा तय करेंगे और हशमतियान से कहेंगे कि आप 50% से ज्यादा नहीं दे सकते। फिर इस तरह से 25% हिस्सा आपको कम देना होगा और फिर किसी को पता भी नहीं चलेगा इस बात का। और अगर वो नहीं माना तो? आप उसे मस्का लगाने के अंदाज में तो बात करेंगे नहीं। अगर ऐसे बात करेंगे तो वो समझ जाएगा कि उसे धोखा दिया जा रहा है। खत्म हो जाएगा। वाह, सबको अस्सलाम वालेकुम। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम अभी बातें कर रहे हैं। भाई एक वाजिब काम था, अगर वाजिब ना होता तो आप लोगों को तंग न करता। ठीक है मोहतरमा, आप अपने काम में लगिए और तुम भी जाओ, बाद में आना, फिर बात करते हैं। जनाब, हमारा काम इस कंपनी में सबसे ज्यादा वाजिब है। आप हर थोड़ी देर में बचकाना हरकतों का हिस्सा बन जाते हैं, हमारी बात ही नहीं सुनते। अरे बचकाना हरकत कौन सी कर दी मैंने डॉक्टर? ये कैसे बातें कर रहे हो? तुम बैठ जाओ। कितनी जल्दी से बुरा लग जाता है भाई। तुम मार्केट छोड़कर क्यों आ गए? फोन पर बात नहीं कर सकते थे क्या? अब मार्केट में बैठने की जरूरत ही नहीं थी। बाबा, आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि मैंने बाजी को कैसे पलटा है। चाचा आपकी दस्तबोसी के लिए आना चाहते हैं। ये बताओ, क्या उसने खुद तुमसे ये बात की है? उन्हें खुद तो शर्म आ रही थी कि मुझसे बात करें, अपनी पोती को आगे कर दिया। दीना आके मुझसे कह रही थी कि मैं आपसे गुजारिश करूं कि आप कोई वक्त निकाले और उसके दादा जान आपकी दस्तबोसी के लिए हाजिर हो सकें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि चाचा के नखरे अभी कम हुए होंगे। वो कैसे? भाई उनकी लड़की इसरार कर रही थी कि जिस दिन कंपनी में कोई भी ना हो उस दिन चाचा यहाँ आए। कह रही थी कि मैं नहीं चाहती कि मेरे दादा जान यहाँ झूठे बने। अगर मेरी माने तो उनके लिए शर्त मुकर्रर कर दीजिए। कहिए कि आज के बाद से वो उनकी ये पोती आपका और आपके घराने का एहतराम करे, हमसे मेल मिलाप रखें। दीना। कुछ नहीं, अकरम साहिबा से काम है उन्हें। पता नहीं इसने कल से उस लड़के को क्या कहा है कि जब से ऐसा गायब है कि नजर ही नहीं आता। आपने कहा था कि मैं नहीं चाहता कि मुझे कुछ पता चले, लेकिन चाहे तो भी चिल्ला के बता देती हूँ ताकि मेरी आवाज बाद लोगों को नींद में सुनाई दे। मैं नहीं चाहता मेरे हाथों के परे हुए की चलाकियों से। कौन है? सलाम अलैकुम। सलाम चाचा जान। क्या आप वाकईतन उसे भी साथ लेकर जाएंगे? मेरे साथ रहेगा तो सुकून देता रहेगा। अगर कसम की बात आ गई तो उन्हें इसकी कसम दूंगा। मैं चाह रही थी कि 2 रकत नमाज पढ़ लेते फिर चलते। मेरे दिल को करार नहीं आ रहा। दीना, मैंने ये तो मान लिया कि तुम मेरे साथ चलोगी, मगर चलने से पहले चंद बातें गौर से सुन लो। तुम कुछ नहीं बोलोगी, कुछ भी नहीं। दादा जानिए, कैसे हो सकता है मैं आपके साथ आऊं और सिर्फ शक्लें देखती रहूं बैठकर? तो फिर आखिर मैं क्यों आ रही हूं आपके साथ? जो मैंने कहा है वही करना। अगर तुम्हें मजबूरन बात भी करनी पड़ी तो सिर्फ नर्म और मीठी जबान के साथ करोगी, समझी? जी अच्छा। अब जल्दी चलिए, इससे पहले कि महमूद जाग जाए। दीना, मैंने जो समझाया है वो मत भूलना। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा भाई बदतमीजी पर उतर आए। जी अच्छा, मैं वादा करती हूँ कि कुछ ऐसा ना करूंगी जिस पर वो ये कहे मैं तुम लोगों का खुदा हूँ। ठीक है, लाइए ये मुझे दीजिए, मैं अपनी चादर में छुपा लेती हूँ उसे। अकरम को मालूम है कि हम कहाँ जा रहे हैं?
जब मैं आ रही थी तो फोन पे किसी से बात कर रही थी। हाँ जी, सलाम। तुमने मुझसे कुछ कहा? नहीं, अभी वापस ले आएंगे इसे। हम दरअसल जलील की कंपनी में, लेकिन तुम हमारे आने तक महमूद को नहीं बताओगी, समझी? बहुत अच्छा भाई। वो मैं कह रहा था दीना साहिबा, वो जो आपने अपनी चादर के नीचे छुपाया हुआ है वो कोई बम है या बाबा के लिए कोई तोहफा है? अभी उस पे मुनस्सर है कि हमारा इस्तकबाल कैसे किया जाता है। अरे नहीं, इसकी तो आप तसल्ली रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। ये तुम इस तरफ से क्यों जा रहे हो? हमने तो बाबा की कंपनी में जाना था। तय पाया था? क्या तय पाया था? शाहिन साहब रुकिए जरा, मैंने आपसे कहा था कंपनी चलें। दीना साहिबा, आपको मालूम होना चाहिए कि कुछ तौर तरीके होते हैं जिनका हमें पास रखना चाहिए। देखें, हमें इन दोनों भाइयों को मिला के इनकी कदूरतों को खत्म करवाना होगा। मेरा मानना यह है कि कदूरत उबलते पानी के बुलबुलों की तरह होती हैं। ये जानने वाली शय है और जो चीज रह जाए वो सिर्फ प्यार और मोहब्बत और अपनापन है, जो इंशाल्लाह इन दोनों घरानों में पहले से ज्यादा बढ़ने वाली है इंशाल्लाह। आज बाबा फारिग थे तो उन्होंने कहा कि बेहतर यह होगा कि आप लोग इन रस्मी बातों के लिए घर पर तशरीफ ले आएं। अलबत्ता अगर आप लोगों को ठीक नहीं लगता अभी हुक्म कीजिए तो सर आंखों पे मैं आप लोगों को आपके घर लौटा देता हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, आप यहीं रोकिए, हम यहीं उतर जाते हैं। अरे कोई बात नहीं, जहाँ तुम्हारे बाबा चाहते हैं वही ले चलो। आपकी बड़ी नवाजिश दादा जान। वमकरू वमकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। यकीनन मुकद्दर यही है कि शाहीन साहब हमें अपने घर ले जाएं, है ना? जी, वैसे मुझे मुकद्दर वगैरह का तो मालूम नहीं, लेकिन बाबा ने कहा था कि आप लोगों को लेकर सीधा घर पहुंचूं।